হাই দোস্ত, তোমরা সব কেমন আছো? আশা করে তোমরা অনেক ভালো আছো। আমরা এখন আছি ব্যাঙ্গালোরে আশা করে কাজ করতে অনেক ভালো লাগছে। আমরা 7 মাস থেকে আসি। এটা আর বন্ধু ও মানে হারা একসাথে মানে কাজ করি। তো আমরা এখন এনে ছাদের উপর মানে একটা ভিডিও বানাবো, অনেক ইচ্ছা হলো একটা ভিডিওগুলো বানাবো। তো আমরা ভিডিও বানাতে একটা এনু। তো ভিডিওগুলো কেমন হচ্ছে আমাদের ভিডিও তোমরা খুবভাবে এক যা সাপোর্ট করবে। Few moments later. तो हेलो दोस्तों, देख सकते हैं हमारा वो दोस्त अभी हमारा नाम लिया। क्या बोल रहा है? अभी हम लोग ऊपर वीडियो बनाने के लिए आए हैं। वीडियो आप लोग तो देखे होंगे शायद, इस दोस्त का वीडियो अच्छा है कि क्या है आप लोग बोल पाएंगे शायद, क्योंकि आप लोग तो ये है ना, आप लोग फ्रेंड हैं। आप लोग जो बोलेगा वही हम लोग वीडियो करने के लिए राजी होंगे। तो हमारा दोस्त का अभी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, तो वीडियो अच्छा हो रहा है या ख़राब हो रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ ख़राब होगा तो भी कमेंट में बोलिएगा, क्योंकि हम लोग वीडियो को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप लोग को धन्यवाद दे रहा हूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर इसका रिप्लाई देना और मेरा दोस्त का वीडियो अच्छा हो रहा है या नहीं हो আর रहा है। বন্ধু ও মানে হারা একসাথে মানে কাজ করে। আশা করে তোমাদের যে সাপোর্টে পুয়াবাসী ছেলে যত আছো আমাকে একটু সাপোর্ট করে যাবে, কারণ আমাকে যে সাপোর্ট করবে আমি ওর টাকায় সাপোর্ট করি। দেখো ভাই, সাপোর্ট করলে টাকা পয়সা কিছু লাগে না। মানুষকে এক যে সাপোর্ট করলে মানুষ ভালো না করে তো কী করবে আর, নাকি বন্ধু? ठीक बात बोलिए। ধন্যবাদ। আশা করে আরও ভালো ভালো ভিডিও বানাবো, তোমরা আমাকে খালি একজন সাপোর্ট করবে, বাস।